हरे कृष्ण 26 ऑफ डिसेंबर सफला एकादशी जीवन रे माने शेष एकादशी जीवन रे किए जाने 26 डिसेंबर पर आम बंची थे कि मरथुआ किए जाने कहना केते लोक मद फद खाई एक्सीडेंट करके किए केते जाई कौटी पड़ी थे सत कि मिछ मु मिछ कहूँ कि मिछ कहूनी तो से गोटे एकादशी जब जीवन के एकादशी करना तो गोटे एकादशी कर दियंतु ना एंड व्हाट बेटर देन प्लीजिंग लॉर्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर माने सबुठार शेष माने वर्षर शेष माने एकादशीटा कोडा এই একাদশীটা সফলা একাদশী না জানি পারথিবে সফলা একাদশী মানে আপন যদি জীবনে অসফল হউথিবে না তাহলে এই একাদশী কলে আপন সফল হই যিবে থরে তো মানে ভগবানଙ୍କର এটা ଗୋଟେ অপরচুনিটি ভগবানଙ୍କର বহুত মানে পাখକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଥରେ ତ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସଫଳ ଏକାଦଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କାଲି ଗୁରୁବାର ଆପଣ ମାନେ କେମିତି କରିବେ ଅନ୍ନଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇକି କରିବେ ହରି ବୋଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ।